Okay, let's get it on. Time for the main event. Jobert Marcinas Promotion proudly presents bakbakan sa Puro Kamungay, Kandulawan, Bulacau, Cebu City. Team Cebu City versus Team Mandawi. Game 1 of Division 3. Team Cebu City, Sadam Kulapo Jobert versus Team Mandawi, Reggie Ilaga Jubil. This bakbakan event is sponsored by Eugene Barwell and organized by Sadam Forever. Ay, ito arang gitagak na. Win. 1-0 in favor of Team Cebu City. Ini para dos sa Team Cebu City. Ilaga Jobert, Ibunal, kuha pa. Bang. Tuwag po di Sadam. Out ball. Okay, bola sa Team Mandawi. Servisyo damay tibaos, Roberto Ilaga. Win. Igualis uno na. Kini para dos sa Team Mandawi. Jubil. Side out. Shout out ha ni Bus Janak Rabaya diha sa Rabaya Compound Talisay. Shout out sa ni Sir Jonathan Arquion Diaz Cordoba. Servisyo Jobert. Ilaga. Kulapo. Sagang pa. Jubil. La, tuara. Bola sa Team Mandawi. Servisyo the Silent Assassin, Rigi Kaban. Win. 2-1. Servisyo Rigi. Kulapo to Rigi. Overthrow. Side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Sadam. Rigi. Out ball. Iguales dos. Servisyo Sadam para 3. Rigi. Kulapo. Wala. Jobel. Lah, gibaw sang tagak. Bang, gilato sang kilid. Dive si Ilaga. Res dos na. Pabor sa Team Cebu City. Shout out ha ni Tatay Conrado Aliga sa Lopez. Reggie. Namato na sa Idol Jobert. Kung ang Kulapo, grabe. Cuatro dos na. Servisyo Sadam. Ilaga. Jubil. Na. Bang. Inapsanay na. Side out. Bola sa Team Mandawi, servisyo Jobel. Puwed. 4-3. In favor of Team Cebu City, servisyo Jobel. Ilaga. Kulapo. Gisagang ni Rigi. Bang! Gipabutan. Tuara, kuha. Lah, Jubil. Bang! Gibatog mayon Team Cebu City. Bang! Good item. Iguales 4 na. Servisyo Jubil. Kulapo. Regi. Lah. Lagas.
Bang! 5-4 na. 5-4 ha in favor of Team Mandawi. Service Jubil. Reggie. Ilaga. Out ball. Bola sa Team Cebu City. 5-4. Service Kulapo para Iguales. Ilaga. Tokpo di Sadam. Sagang. Jubil Bibunal. Tokpo rang Sadam. Goodbye Philippines. I go to ball. Iguales 5 na. Iguales 5. Ini para size sa Team Cebu City. Ilaga. Kotang Maral. Side out. Out. Change court. Change court. Oh, this game is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O gangarno ko no Disco Mobile. DJ's favorite Disco Mobile. DJ ni Kauleron. Take out yun, take out. Size 5 ato skora. Size 5 in favor of Team Cebu City. Service yung bola po. Kamang si Reggie. Kamang Reggie. City 5 na. 2 ka puntos ang labaw sa Team Cebu City. Servisyo ko la po para Otso. Sadam. Okay, bagrak. Net bag. Cinco City ah. Bola sa Team Mandawi. Ini para size. Kulapo. Laga. Jobert. Kulapo. Ay, gibagyonan Kulapo. Hala, sagang pa. May bounce Reggie oh. Grabe oh. Bang! Hala! Namukmuk na bang! Ipawanag ba yung mga bumbang dito Cebu City? Grabe eh. Mikalit lang unos ha ang Team Mandawi. Nagpabuhaga yung makusog na tira. Kulapo, wala, namungot na. La, Jobert. Jobert again, nakuha kayo. 360 shot again. 360 Parmasi. Kulapo gilaras. Kamang Sadam. Kamang Nilpin. Wala. So, ang tirang Jobert. Side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Jobert Basinas. Kulapo. Jobert Latos. Bang! Kulapo! Tang! Grabe yun! Kulapo! Kulapo! Nagmangtas na Kulapo! Napanuwaya na! Kuwara! Boom! Boom! Overthrow! Out ball! Inside! Pasok! Inside kaibigan! Inside! Ang tiil ba? Grabe ng binukbukay ha. Game 1 pa ta ha. Game 1 pa ta sa ato base of 3. Servisyo Jobert. Wait. City size. Jobert. Lah. Ito ara grabe. Haplasan mo yung Kulapo. Studio ginubatay sa Kulapo. Bigay tuno ang mga tira. Wamakobya konti. Okay, bola sa Team Mandawi.
Servisyo the silent assassin, Reggie Caban. Jobert. Sakita oy. Kinsay bagsik na. Grabe ato tiraha oy. Way nakaalma sa team Mandawi. Ay, kulapo kita. Servisyo sa Dam forever, naging breaker. Kulapo, tuwara. Namato na sad. Bang! Bantay mo niya. Hey. Kusog kayo mga bola. Servisyo sa Dam. Lah. Ikuha ni Reggie. Dinagla po. On si Sais. Okay, servisyo Sadam. Sadam itongkon. Sadam again. Lah, counter talk mo ni Jumel. Basta buhangay Sadam. Nandito si Sadam dito sa ubos. Napukot pa si Sadam noon. Ang bula na po. Pukot pa Sadam skillin. Servisyo Jumel. Pictos. Wah, kadagan ang depensa sa Team Cebu City. City na kini para 8. 8-11 ha. In favor of Team Cebu City sa atong game 1. PJ. Jubel, may bundak. Bang! Opsan pa yung ilaga. Oh, Jesus! Baduray! 8 Sabado, 8-11. Jubel, para 9 ni. PJ, lapdos. Bang! Ilaga. Jubert. Sadam. Out ball. Noibi Sabado na. 9-11, 9-11. Bang! Layat na. Lupad ng agila. La, tugpod. Sao ni Jubil. Nala na yun. Ay, ay. Nanggigil sa klapo. Noibi 11 na. 9-11. Last 3, last 1. Servisyo Jubil. Wala po. Side out, side out. Oh, bola ha sa Team Cebu City. 11-9 atong score ha. 11-9 para daw kang Team Cebu City sa game 1. Oh, servisyo ko po. Lapo, servisyo. Ilaga. Jobert. Gira na. Tut. Nilayat na. Super Mario move. Lai. Tara, kulapo again. Alo, kaniha. Bunal. Okay, daog na. May daog ang Team Cebu City sa tong game 1 na sa tong best of 3.